Unang kasi itlog tama ka. Huwag na yung magagamit. Hindi na kung ano doon. Kanapudutan. Basta dira na. Macam mana Kevin? Macam mana ice cream? Wow, sabaw. Sabaw. Guys, this is the perfect bite. Walau tak, tapi Kevin, lihat nak. Lupa makan lagi nih. Nyata. Mga Pinoy. Juan, pripisa ka na. Canada. Hindi nga Canada, Europe. Amin. Canada lang. Hindi, sinabi dyan, Europe. Canada kami. Canada lang. Ano ba yung benefits ng free visa? Pwede kang pumunta doon. Ay, gusto nga di magpagdamanang. Basta the pocket money mo nga usar hindi yan. Wow. Oh, itanda pa. Tapos ang ticket mo, balikan, Manila to Canada. Hmm. Oi, Ibagbagang nga din man ang oi. Na. Pangilak ko. Sika. Kung maka-citizen ka doon, Ang mga ko, Umuna. nagbigay kayo lahat ha. alaan mo na kita ubingon. Kung maka-citizen ka dyan, ubing ko nga mga laan. Uncle's back from Water City Wala may praso. with a gift. Lalo ka kay Bigabayo. Not just any candy machine. Adla YouTube da. Kapayaman mo kami kung hindi may pag-plate ko na. It's Water City Hero Hindi ko Candy maungan Machine. tayo ko na naman. Complete the challenges and get the candy. Titay ko nga dyan. Challenges? First challenge, get the toys home. Balo. Put all the toys back where they belong. Huh? That's a lot. Can I do it later? Kasarta mo ito. No. You can only have the Water Repetition City ma, Pop siguro. Rocks after you complete the challenge. Wala kong pulihan yata di mapan. May met ano si Kati mapanta ka. Narala ka pala makabirok trabaho. I'll do it right now. Kaya, Ang dama ni Jackie DJ na pagsiyalan. Pagkat na relative mo dyan, ako relative mo. Ang dama ni Jackie. Take it slow. Ang dama pagsiyalan dyan na pagdarusan nyo dyan. Let's use the train to take them home. Thailand, Argentina, Germany. may met ka na di ba? Kunada? May Kami met. na Euro. Ampay ti Euro, paampay nga problema nga rin ni manang ting-ting ni Gana. Let's go. Canada lang. Thailand. For
First from challenge. Thailand, from Share mo man kanya ka tatay. to Thailand, Ay. Germany, kung kuna naman dito. Tay, i-share mo kanya. Send mo kanya di Facebook ko, Messenger ko. Messenger. Sa reason kanya da. Can I have another one? Then it's Online. time for the second challenge. Online, ibayad na. Okay. Online guy, mag-apply ka online sa Canadian visa, Canadian embassy. Uray, buta galing. Ice cream lang tao. Watch out! Mama! 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 It's my Mama, robot. lusaw! Doing the walk. Mama! Hanap! Check the pot. Mama, hanap! Sardinas mukbang. Good job. Second challenge done. Kailangan pa palagay ang tikwa, credit card. Apa di credit? Bakit man importante din ba? Pocket money ako. It's fun. Kadi gasto maron. Yung 2 buwan mo doon o 3 buwan. Pwede nga na magtrabaho. The flowers are thirsty too. I want to give them a drink. Wow. That's so sweet, Dodo. Let's water the flowers together. Okay. Yep. Oo ba? Dodo, Awanan! okay? I'm fine. Flowers are delicate. Let's turn the water down a bit. Here you go. Awan ka, Dudang! Wala, di mo pa itinidaan. You did awesome today. You completed 2 challenges. Awanan ko ng tiny And bus now mo na. water the flowers. You took care of the plants. Hindi ka may and batyan. saved water too. Ano man? Such a caring little hero. You can have 2 more pop rocks just for you.